તો વિરોધનો વંટોળ અને વિવાદના મંડાણ પારખી ગયેલા રૂપાલા હરકતમાં આવ્યા અને બે હાથ જોડી સમાજની માફી માંગી। રૂપાલાએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેમનો ઈરાદો કોઈ સમાજ કે વ્યક્તિની લાગણી દુભાવવાનો નહોતો। તેમ છતાં જો નિવેદનથી કોઈની લાગણીને ઠેસ પહોંચી હોય તો દિલગીર છું। રૂપાલાએ માફી માંગવા સાથે આ વિવાદને અહીં જ પૂર્ણ કરવાની વિનંતી કરી। मैं जे बात करतो हतो एमां मारो आशय मात्र विधर्मीओ द्वारा आपणी संस्कृति उपर अने आपणा देश उपर थयेला जुल्मोनुं निरूपण करवानो हतो। सहज पण राजवी परिवार के क्षत्रियोने नीचा देखाडवानो मारो कोई आशय के इरादो त्यारेय नहोतो, अत्यारेय न होय अने भविष्यमां पण न होई शके। तेम छतां आ मारा विडियो थकी के मारा आ प्रवचनना उल्लेख थकी कोईपणनी लागणी दुभाई होय तो हूँ दिलगीरी व्यक्त करूँ छूँ, दिलथी माफी मांगू छूँ अने क्षत्रिय समाजनी गरिमा अने गौरवनी खेवना धरावतो होवाने कारणे आ मात्र चूंटणीलक्षी वात नथी पण कायमी धोरणे आ प्रकारना विषयो प्रत्ये मने पण कोईपण प्रकारनुं मनमा ओछप के उणप लाववा जेवुं के एमने कोईने एमनी गरिमाने घसरको पहोंचाडवानो मारो कदी इरादो न होय एवी मारी नम्र स्पष्टता करूँ छूं अने आप सौने आ विषयने अहींया पूरो करवा माटेनी विनंती करूं।